बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी पर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मिल के नेशनल सिक्योरिटी बनाते हैं मुल्क की। हम उसके चैलेंजेस देखेंगे, अमेरिका का उस पर क्या व्यू है, और पाकिस्तान का हम रीजनली कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन देखते हैं, जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन है नेशनल सिक्योरिटी के। नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट अ गवर्नमेंट along with his parliaments should protect the state and its citizen against all kind of national crisis through a variety of power projection। उसमें यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये नज़रिया है कि एक गवर्नमेंट जो है वो अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ मिलकर अपने स्टेट और उसके शहरियों को तमाम किस्म के ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वो नेशनल सिक्योरिटी है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या चीज़ है। वो कहते हैं द प्रोटेक्शन और द सेफ्टी ऑफ कंट्री सीक्रेट एंड इट्स सिटीजन्स, तहफ़्फ़ुज़ करना अपने मुल्क का, अपने मुल्क के दस्तावेज़ का, खुफिया दस्तावेज़ का, और अपने मुल्क के शहरियों का। ये मैकमिलन की डिक्शनरी की डेफिनेशन है। उसके बाद एक शख्स हैं, उनका नाम है जी हैरोल्ड लासवेल। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे 1950 में। उन्होंने कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है उनके नज़दीक वो फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डिक्टेशन है। अब हमने ये देखना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने डेवलप किया था, सबसे पहले अपनी मिलिट्री पर फोकस करके। अब हमने ये देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी में बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री, जितनी आपकी मिलिट्री मजबूत होगी वो उतनी कैपेबल होगी और वो हर किस्म के बॉर्डर के ख़तरात से, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से लड़ने के काबिल होगी। पॉलिटिकल सिनेरियो, जितना आपका पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा, आप बाहर से डिक्टेशन नहीं लेंगे, आप अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, मुल्क की स्टेबिलिटी को बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, अगर आपके मुल्क में किसी किस्म के इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, इन्वायरमेंटल इशू में आपकी ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, आपकी क्लाइमेट चेंज का इशू है, आपकी डिफॉरेस्टेशन का इशू है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इशू है, उसके अलावा वाटर का इशू है आपके मुल्क में, इस तरह के जो भी इशू हैं, अगर तो ये नहीं है तो आपका मुल्क जो है वो, आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी बेहतर है। अगर ये इशू है तो आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी ये थ्रेट है। उसके अलावा जो है सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आपके मुल्क में एनर्जी अगर तो बेहतर है, एनर्जी को बनाने के तरीके बेहतर हैं और चीप रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, तो आपका मुल्क बेहतर है। और आपके मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज अगर ज़्यादा है तो आपका मुल्क और बेहतर है, आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। आप किसी मुल्क दूसरे मुल्क के नीचे लग कर काम नहीं करेंगे। अब नेशनल रिसोर्सेज में वाटर, आपकी लैंड एंड मिनरल आते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ज़मीन के अंदर या ज़मीन के बाहर हों, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपके पेट्रोल, गैस, सोलर, वाटर, इस तरह की चीज़ें आपकी आती हैं जिनसे हो सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को और इकोनॉमिक पावर को डेवलप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इस वजह से अहम है क्योंकि हमारे मुल्क का बैंकिंग सिस्टम, हमारे मुल्क का न्यूक्लियर सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग अब कंप्यूटर पर हो रहा है। अगर हमारे मुल्क के कोई कंप्यूटर के निज़ाम पर जो है वो साइबर अटैक करता है तो वो हमारे मुल्क के नेशनल एसेट्स को चुरा सकता है। तो अमेरिका में जो इस ओबामा गवर्नमेंट थी उसने कहा कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है 21वीं सदी में वो है इसी पर डिपेंड करती है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैलरी क्लिंटन ने कहा कि कोई भी मुल्क अगर अपने मुल्क की ख़वातीन को डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी से महरूम करता है तो वो अपने मुल्क में ना सिर्फ बल्कि आलमी सतह पर अमन को ख़राब करता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं? वो 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर आपके मुल्क में इकोनॉमी का सिस्टम मजबूत है, आपके मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी है, आपके मुल्क का सिस्टम चीज़ों बनाने का अच्छा और आपकी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है तो आप मजबूत हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी नेशनल्स को थ्रेट कर सकती हैं? हमारे नेचुरल डिज़ास्टर आते रहते हैं, ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को ख़राब कर सकते हैं। जैसे जापान में नेचुरल डिज़ास्टर आया बहुत बड़ा, तो उन्होंने एक होकर उसका फेस किया और अपने मुल्क को बचाया। हमारे मुल्क में अगर इस तरह का कोई डिज़ास्टर होता है, अगर हम उसको फेस नहीं करते तो हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी ख़राब होती है। फिर NGOs हैं, NGOs किसी भी मुल्क में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज़ करके दूसरे लोगों को महरूमी का शिकार बनाकर मुल्क में जो है वो फूड पिलाती हैं और ये मुल्क की इन्फॉर्मेशन चोरी करती हैं। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन MNC भी जो है वो मुल्क, किसी भी मुल्क में जो है वो काम ख़राब करती हैं, मुल्क का जो है वो
زر مبادلہ جو ہے وہ لے جاتی ہیں یہاں سے، اور دوسری جو چھوٹے لیول کی انڈسٹری ہوتی ہیں ان کو بھی خراب کرتی ہیں. نارکوٹک، اوپیم وار، اگر کوئی ملک کسی ملک میں اوپیم کی وار کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کے ملک کی سیکورٹی کو چیلنج ہو سکتا ہے. پھر وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹر، نان اسٹیٹ ایکٹر میں جس طرح داعش ہو گئی، طالبان ہوگی، اس کو کوئی گورنمنٹ آن نہ کرے لیکن یہ اس کی طرف اگر کسی ملک کی طرف بڑھتی ہیں تو یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی ملک کی نیشنل سیکورٹی کو توڑنے میں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایشو ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، انرجی کے ایشو ہیں، اکانومک ایشو ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کون کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں. آپ ڈپلومیسی کا یوز کر سکتے ہیں، اپنے الائز اور اتحادیوں کو ملا کر دنیا کو آئسولیٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں. آپ اکانومک پاور کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنے ملک، اگر آپ اکانومی بہتر کر کے اپنے ملک کو جو ہے وہ بہتری کی نیشنل سیکورٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے انٹیلیجنس سروس کا استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ تھریٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کاؤنٹر انٹیلیجنس سروس کا آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ سیکرٹ پولیس کا سروس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے قوم کو جو ہے وہ انٹرنیٹ تھریٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب امریکہ کا اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ امریکہ نے کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ میں 1947 میں یہ قانون بنا، نیشنل سیکورٹی ایکٹ آف 1947. کہ جی یہ اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومین نے اس کو سائن کیا تھا اور اسٹیبلش دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. انہوں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور سی آئی اے 2 اداروں کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے مطابق فارن پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے. اوباما ایڈمنسٹریشن میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے سیکورٹی کے 4 پوائنٹ طے کیے، جس میں سیکورٹی، پراسپیرٹی، ویلیو، انٹرنیشنل آرڈر. سیکورٹی میں ہے ان کے ملک کا کے لوگوں کی، یونائٹڈ اسٹیٹ کی، اس کے الائز کی اور پارٹنر کی سیکورٹی. پراسپیرٹی دنیا میں جو ہے وہ بہتر اکانومی پرووائڈ کرنا اپنے پارٹنر کو، اپنے ملک کے لوگوں کو. ویلیوز میں کون سی ہیں؟ رسپیکٹ فار یونیورسل ویلیوز ایٹ ہوم اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. امریکہ کی جو ہے وہ ویلیوز کو یا دنیا کی ویلیوز کو جو ہے وہ قدر کی اہمیت کرنا. انٹرنیشنل آرڈر، دنیا کا عالمی نظام میں کیا جو نظام انہوں نے بنایا یو ایس آرڈر، اس کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے. یہ یو ایس آرڈر کا نظام ہے. تو پاکستان میں اب ہم تھوڑا سا پاکستان کا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان بارڈر پوائنٹ آف ویو سے پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے. سوائے چائنا کے پاکستان کے تینوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہماری امپورٹ ایکسپورٹ خراب ہوئی ہے دنیا کے ساتھ. ہم جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرف جا رہے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹر سے کیا مراد ہے؟ داعش ہماری طرف آ رہی ہے، طالبان ہماری طرف آ رہے ہیں، یہ مسائل. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ہم کمزور ہوتے ہیں. ہمارے ملک کی ملٹری مختلف جگہوں پر لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارا جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کا ٹاپک تھا. چیلنجز ڈسکس کیے پاکستان کا، میں نے جو ہے وہ ریجنل پوائنٹ آف ویو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ایک اور پوائنٹ میں یہاں پر بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا ایک اکانومی کا بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے جیسے سی پیک کا گوادر کے اندر، تو اس کو بھی جو چیلنجز ہوں گے یہ بھی ہمارے ایک اکانومی کے لیے تھریٹ ہے باہر کی طرف سے. تو یہ ٹاپک تھا ٹوٹل جو ہے. اب کائنڈلی لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل. تھینک یو ویری مچ.